رحمہ تحریر کرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند نسب نام بیان کرن یعنی حضور ہند مول تم سن مول کسوس مگر علامہ برجن جی علیہ رحمہ فرماون کہ نبی تاجدار سن خاندان اس تارکن ہند پاٹ مگر نبی اس من تارکن مجھ تے دریکتا شوبون تو لوبون اس مگر پروردگارن اگر خاندانس نبی سنس رش کر صدی کرن بوصالت حضرت محمد ویل نبی سنس خاندانس رش گئی نبی سن تو پھیل اشتی اگر پروردگار ونتی برکارم اتچکوید گونا وات ونتی گونا بہم ونتی گونا موبائل کھولو تو گانا شنگو تو گانا واتھو تو گانا ابتدا گانا سوت انتہا تو گانا سوت مطلب یعنی سائنی یم ساتن چشم چو کھولن کتی بستر اندر تم سات پر برابر یم ساتن کالچن سائن چشم چو بند گسن اوتن دائن چھسن گانا زہ رود نس محاسب پانس کرن پانا دوہ کوڑ میں یہ کت حالت اسمز کوڑ یہ حضور علیہ السلام روایتن اندر آمد ایک ستھ مرتبہ اس توبہ کرن تمس اوسا نعوذ باللہ کان گوانا تمس اوسا نعوذ باللہ کان خطا بیس روایت اندر ہتھ مرتبہ اس تہنت میون تاجدار کرن دوس مز توبہ یہ سان خطرہ تعلیم یل یہ ذات ہتھ مرتبہ پروردگارس دوس یاد کرے تچن چانت مین دس اکس خدای سندس اکس آلوست لبیک گسن پانچن وقتن چھ روبسن بلاون حی علی الفلاح مگر اکس آلوست چھنس لبیک کرنے خاطر تیار اس دبوس پروردگارا اچھی گناہگار تنابکار آز کرتے سائنن گناہن مغفرت مگر اشتی اگر رب چون تی برکرم تو اتی عزت اسے تو اتی شان اسے تو اتی بلندی اسے تو اتی رزق عطا کرن پروردگار یم وقت نیرو تم وقت عزت یم وقت نیرو تم وقت رزق یم وقت نیرو تم وقت سلام مگر وین تی اگر رب اش برکرم سچ بطو فعل حضرت محمد علماء فرماون دبن اگر یہ نسب نام یہ نا کنسی برس بیمار ولس انسان سش پڑھن یمس بیمار برس بیمار یمس بیمار آس پتہ یہ نسب نام پڑھن تلاوت کر پتہ دس پھوک تمن پروردگار کرے یمی وسیل سا بیمار برس بیمار تی دور یہ کروش انشاءاللہ وون کیا تلاوت کہ حضور ہند مول ہو تم سن مول تیشتی گسو انشاءاللہ یہ جماعت ہے ام کس فیض برکت انشاءاللہ امیدوار ام برو کروس عرض بس تاجدارہ تمام اسی سال کرمت سال کرنک آئی کریوس ونو یل کنجے دپنش